اور بچیوں کی شان کے لیے بچیوں کی عزت کا رکھوالا کھڑا ہوا، اور عرب کے اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر بچے کی عزت نہیں تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اسی معاشرے کے اندر کلمہ جہاد بلند کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عرب والو سن لو، تم تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر کے فخر محسوس کرتے ہو، لیکن سنو میری فاطمہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے فخر محسوس کرتے ہو، لیکن سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس دور کے اندر بچی کی عزت نہیں تھی، جس دور کے اندر بچیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جس دور کے اندر بچیوں کو دفنایا جا رہا تھا، اسی دور کے اندر بچیوں کی عزت کا رکھوالا کھڑا ہوا۔ اس نے کہا تم تو بچیوں کو زندہ دفن کر کے فخر محسوس کرتے ہو، لیکن میری فاطمہ جب میرے گھر میں کھڑی ہوتی ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں سید الانبیاء ہوں، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی میرے گھر میں آئی ہے، میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! تو یہ شان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو دی، بلکہ قیامت تک آنے والی بیٹیوں کی عزت آبرو کو بچایا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بلکہ ایک جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے فخر محسوس کرتے ہو، لیکن سنو جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی یا 1 بیٹی کی پرورش کی، خوبصورت طریقے سے ان کا نکاح کیا اور ان کو پرورش چڑھایا، کہا فرمایا کہ میں محمد ہو کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو کیا یہ اعزاز اس کو بھی ملے گا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اعزاز اس کو بھی دیا جائے گا۔ پھر ایک کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعزاز ایک بیٹی کے پالنے والوں کو بھی ملے گا؟ تو فرمایا ہاں یہ اعزاز ایک بیٹی کو بھی جو ہے وہ پالنے والے کو ملے گا۔ تو یہ بیٹیاں جو کل عرب کے اندر زندہ دفن ہو رہی تھی، آج وہی بیٹیاں مومن کے لیے شان بار رہی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے ان کا نکاح کرتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بعد جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے کھڑے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! تو بیٹیوں کی عزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتائی۔ کس نے بتائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے، بیٹیوں کی عزت کیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا با پردہ خاتون تھی، ساری زندگی اللہ اکبر ایسا نہیں ہوا کہ کسی غیر محرم نے آپ کو دیکھا ہو، اللہ اکبر، اور نہ ہی آپ نے کسی غیر محرم کو دیکھا، حتیٰ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرتا ہے تو اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہی روح قبض کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب روح قبض کرنے کی حوالہ جب باری آئی تو اس فرشتے کو بھی جو ہے وہ یہ اجازت نہ دی گئی، بلکہ رب نے کہا کہ روح قبض کرنے کے لیے میں خود آؤں گا۔ اللہ اکبر! اتنا پردہ، اللہ اکبر! تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں۔ جب آپ کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب آپ بیوی بن کے جاتی ہیں تو بیوی کے روم میں بھی جو شوہر کی آپ نے خدمت کی ہے، اگر سیدہ فاطمہ کی سیرت کو دیکھا جائے اللہ اکبر تو رشک آتا ہے ان کی زندگی پہ، اللہ اکبر، قربان جائیں ان کی زندگی پہ۔ آج امت کی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سکھانے کا وقت ہے۔ آج امت جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے دور ہو چکی ہے۔ آج امت کی بیٹیوں کو درس دینا ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے انداز سے گزاری۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئی تو سارا دن چکی چلاتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ چکی چلاتی ہیں۔ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں کے اوپر چھالے بھی پڑ جاتے، مہمان آ جاتا تو کھانا بھی بناتی، اور چھوٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی پرورش بھی ہوتی، اور نماز بھی نہ چھوڑتی اور تلاوت قرآن بھی نہ چھوڑتی۔ قرآن کی لوریاں دے دے کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو پالا، تبھی تو حضرت امام حسین کی گردن اتر بھی گئی۔ نیزے کی نوک پہ بھی اگر کوئی پڑھتا رہا ہے قرآن تو وہ حضرت امام حسین پڑھتے رہے، اس لیے کہ ان کے پیچھے ماں کا کردار تھا۔ اللہ اکبر! تو قرآن کی لوریاں دے دے کر اپنے بچوں کی پرورش کی، اللہ اکبر۔ اور جب رات کا وقت ہوتا نا، رات کا وقت مصلی بچھا لیتی،
मुसल्ला बिछा लेती और सजदा करती, और सजदा इतना लंबा करती कि रात ख़त्म हो जाती। और जब सजदे से सर उठाती तो मालिक की दहलीज पे हाथ उठा के अर्ज करती, ऐ मालिक एक रात तो इतनी लंबी बना दे कि तेरी बंदी जो है वो राज के इबादत ही कर ले। अभी एक सजदा करती हूँ कि रात ख़त्म हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये इनकी इबादत का अंदाज है, ये इनका किरदार है, ये इनकी सीरत है। अल्लाह अकबर, आज उम्मत जो है वो सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत भूल चुकी। आज दुपट्टे को जो है वो उतारना फ़ख्र समझ लिया। आज औरत जो है वो बाज़ारों की ज़ीनत बनी, हत्ता कि बाज़ारों की नहीं, लाहौर की सड़कों के ऊपर और इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर भी आज औरत ये आके नारा लगाने लगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज बेगैरती की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन तुम्हें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत देखोगे तो तुम्हें हया मिलेगा, तुम्हें हया का दर्श मिलेगा, तुम्हें शर्मो हया की पैकर खातून मिलेगी। आज भी अगर उम्मत तरक्की करना चाहती है तो सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दहलीज पे आना पड़ेगा, उनकी सीरत को देखना पड़ेगा, उनके किरदार को देखना पड़ेगा, तभी उम्मत को अरोज मिलेगा। वगरना उम्मत जो है वो पसमानदगी के अंदर, जिल्लत के अंदर, रुसवाइयों के अंदर मजीद जो है वो चली जाएगी। आज जो कुछ दुनिया के ऊपर हो रहा है वो किसी से मख्फी नहीं है। अल्लाह अकबर, इसकी ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं कि दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है और बेगैरती की कौन कौन सी हदें जो है वो तोड़ी जा रही हैं। मैं कहता हूँ अरब का वो मुआशरा, जिस मुआशरे के अंदर बेटी की इज्जत नहीं थी, आज वो रस्म दोबारा दोहराई जाने लगी। आज भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, पेट के अंदर देखा जाता है बच्ची है या बच्चा है। बच्ची है तो जाया करा दो। अल्लाह अकबर, ये कत्ल नहीं तो और क्या है, ये अरब की वही रविश नहीं तो और क्या है, ये अरब का वही किरदार नहीं तो और क्या है। आज भी बेटियों को जलील और रुसवा किया जाता है। अल्लाह अकबर, आज बेटी पैदा हो जाए, बजाय इसके कि उसको मुबारक दी जाए कि तेरे घर रहमत हुई है, उसका शर्म से मुंह काला हो जाता है कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। हत्ता कि ये वाक़े भी आप लोगों ने सुने होंगे, पिछले दिनों के अंदर किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसने अपनी नन्ही फूल जैसी बेटी को फैर मार दिया। ये दिन भी हमने देखने थे, ये हालात भी हमने देखने थे, ऐसे दिन भी आने थे कि लोगों ने अपनी बेटी की इज्जत नहीं करनी थी। अल्लाह अकबर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की शान को बयान किया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान को लोगों के सामने रखा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दो हस्तियों का इस्तकबाल किया है। कितनी हस्तियों का? दो का, एक अपनी माँ का और एक अपनी बेटी का। अल्लाह अकबर, माँ भी सकी नहीं, इसलिए हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ तो बचपन के अंदर ही इंतकाल कर गई। जब हजूर की उम्र जो है वो 6 साल हुई, सगी माँ इंतकाल कर गई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से आता है कि एक दफ़ा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह अकबर, तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली वाली चादर जो है वो हज़रत हलीमा सादिया के पाँव में बिछा दी। अल्लाह अकबर, तो जब वो हज़रत हलीमा सादिया वापस पलटी तो किसी ने पूछा, हुज़ूर ये औरत कौन थी कि जिसके नीचे आपने अपनी चादर बिछा दी? हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तुम नहीं जानते ये मेरी माँ लगती है। अल्लाह अकबर, तुम नहीं जानते कि ये मेरी माँ लगती है? ये है माँ का मकाम, ये है माँ की इज्जत। आज माँ को जलील किया जा रहा है, आप बापों को घर से धक्के दिए जा रहे हैं। लेकिन सुनिए, मेरे और आपके आका मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर आए। ताहद नजर जो है वो सहाबा अदब के लिए खड़े हो गए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जो वो पीछे माजी की तरफ पलटी। कहा, एक वक्त वो था कि जब लोग मेरे रास्ते के अंदर कांटे बिछाते थे, एक वक्त वो था कि जब लोग मेरे रास्ते के अंदर गड़े खोते थे, एक वक्त वो था कि जब ताइफ के बाजारों के अंदर मुझे पत्थर मारे जा रहे थे, और आज ये वक्त के इतने लोग मेरे अदब के लिए खड़े हो गए। हुज़ूर की नज़र पीछे माजी की तरफ पलटी। यार, इंसान ने दुखों भरी जिंदगी गुजारी हो, बाद में आसानियां आ जाएं, बंदा तमन्ना करता है काश आज मेरे वालिदैन जिंदा होते या उनमें से कोई एक जिंदा होता, उन्होंने मेरी दुखों भरी जिंदगी तो देखी है,
काश दौलत की रेल पेल भी देखते, काश इज्जत की मसनद के ऊपर मुझे बैठा हुआ भी देखते। तो हुजूर नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना की, और वो तमन्ना क्या की थी? सरकार ने फरमाया, ऐ सहाबा, मैं तुम लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, और मेरी माँ को मेरे से कोई काम याद आ जाता, मेरी माँ दरवाज़ा सुरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, ए बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनना। कहा, ऐ सहाबा, नमाज छोड़ देता, पहले अपनी माँ की बात को सुनता। यह है मकाम, यह है इज्जत जो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को दी। यह है वो मकाम, यह है वो इज्जत जो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को दी। अल्लाह अकबर। लोग उस दौर के अंदर माओ को जानवरों की तरह मंडियों के अंदर फरोख्त करते थे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, तुम तो माओ को मंडियों के अंदर फरोख्त करके फख्र महसूस करते हो, लेकिन सुन लो, तुम्हारे लिए तुम्हारी जन्नत को तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखा है। अल्लाह अकबर। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज भी उनके किरदार को सीखने की ज़रूरत है, आज भी उनकी सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ, घर के अंदर अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत जो है वो खोल खोल के बयान करनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि मुसलमान औरतें कैसे हुआ करती हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत अगर बेटी के रूप में देखा जाए, तो बेटी होने का जो एजाज़ जो है वो सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नसीब हुआ है, वो कायनात के अंदर किसी औरत के नसीब में नहीं आया। अगर बीवी के रूप में देखा जाए, तो शोहर हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिस तरह खिदमत की है, तो बीवी होने का एजाज़ कायनात के अंदर अगर सबसे बेहतरीन एजाज़ मिला है, तो वो भी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला है। और अगर माँ के रूम में देखा जाए, तो माँ के रूम में भी ये एजाज़ जो मिला है, बेटों की परवरिश किस अंदाज से की, कुरान की लोरियां देकर जो है वो अपने बेटों की परवरिश की। आज तो टीवी देख के आटा गूंदा जाता है, आज तो VCR देख के आटा गूंदा जाता है, आज तो जो है वो बेगैरती के सारे पार्ट देखकर जो है वो बच्चों की परवरिश की जाती है। लेकिन वो लम्हे भी देखो कि जब सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को लोरियां देती, तो कुरान की बोली सुना के लोरियां देती। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने नेज़े जैसी नोक के ऊपर भी जो है वो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को हम सब को समझने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।